Bate, moj crko telefon, ja ne drugi, šta je ovo nešto? Prvo je prgnula devojka u auto. I sad još i ovaj drugi. Pukao ekran, put USB, port, sve puklo. I sad će morati sve iz početka da se pravi. Baterija drži kako drži, nije se ispraznilo. Ali radi telefon, mislim, nije to problem punjenje. Kako ti je to u mom životu? Ja ne mogu naći takav telefon nigdje. Nigdje, sve sam gledala oko se. Da li je to 14. Pro, 11. Pro, neki drugi model? Muka moja.